हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आपण आउ गोटे नुआ वीडियो नहीं आसी गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो आज आम करवा कणाटा ताल चकुड़ी ताल चकुड़ी एटा हूँ तालटा को से मामा कौन कर गरम पानी करके पकई देती मोर कम थिला मुझे देखे पार्लिनी सी एति करुले मुझे पचारिकी बुझिली कि सीटा गरम पानी पकई गरम पानी पकईकी चोपा छड़े देती तापर एटा गरम पानी पकईकी ये चकुड़ी टिके ना पानी देकी माने बहलिया बहलिया करेंगे पानिया करें नहीं गोटे कोटारे घसीबे से तार बहलिया जो अंश एमती जो नाला नाला अंश बाहर से भाया बाहर यहाँ हूँ ताल मामा चकुड़ी एटा को कौन ताल मंड कहुए आउ ये तालटा को ना ये तालटा को कर सारा पर फिंगीबेनी आपको नहीं खरारे पकईदेवे ये शुखिला कौन एटा ताल सज हो जहाँकि आमर जो कुमार पूर्णिमा कले लगे कि ठाकुर पाखे भी आपड़ भोग करेंगे ता भितर जोटा बाहर आकु भी आम हूँ दीपावली रे जो बड़ बड़ुआ डाकती जो मैंने ओडिया लोक होते ना से जानीजे जो बड़ बड़ुआ डाकती से भी यहाँ भोग हुए आटा मामा चकुड़ी 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 बाहर कर तीन टा छड़े सारे तापर एटा गोटे छड़ौंट आउ दीटा अच्छी आकु ताल चकुड़ीटा केमिति हुए मुझे मानू देखेबी कौन कौन भी दरकार भी मुझे देखेबी आपर ये ताल आपण पकुड़ी करें काकरा करें पोड़ पिठा करें सीजा पिठा करें बहुत प्रकार जार जहाँ मन हम सेमती सब जहाँ को जो जिनसटा भल लगे सेमती कर खाइबे देखो पूरा ये भाया भले से चकुड़े ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଆ ହେଲା ଏଟାକୁ ବି ଚକୁଡ଼ା ହବ जो मैंने भी मो वीडियो को देखुचंती प्लीज प्लीज शेयर करेंगे कमेंट करके कहे केमिति वीडियो लगुच आ लाइक करेंगे आ सब्सक्राइब करने भूलें देखो पूरा ये भले से पूरा चकुड़ा हम देखो देखा बढ़िया कलरटा किंतु बढ़िया देखा चलतु ये आपरे कौन देख कौन कराव मुझे मानू देखेबी तापर गोटे जो अच्छी मामा को भले से चकुड़ी की बाहर कर दिंतु तापर कौन कराव मुझे देखेबी फ्रेंड्स देखो मो मामा सब काढ़ीदेला सब काढ़ीदेला तार ए जो ताको जो कहती एमती गोड़े जो तार थी जो ये जो पारु चुटी चुटी भाया जो अंश से सब बाहर करेंगे बाहर करके भले से सफा करदे एमती करदे कौन कि जो आपण मैंने पिठा करेंगे यही अंशटा पाटे लगे ना ये अंशटा थी ना पाटे लगे ये अंशटा फ्रेंड देखो से ताल हूँ रगड़ा हो बाहर कराला एबे हूँ चाउल को जो धोईकी सुखा होता एबे चाउल गुंड कराव ग्राइंडर पेसा हम एबे ग्राइंडर पुरेवा पूरे पेसिवा एबे सांगने गुंड होके आसी चला हम चलैले कि हूँ तार जो प्लेन प्लेन येटा बाहरी आसवा जो खदड़ येटा बाहर को रही से खदड़ येटा को आम फिंगीबानी फिंगी से खदड़ येटा को पेसा हम एबे चला है
ତାକୁ ଚଲା ହେଉଛି। ଆକୁ ଏବେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଏମିତି ସବୁ ଚଲେଇଦେବା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ସେ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ତାଳ ଇଏ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ତାଳ ମଣ୍ଡରାକ ତାକୁ କେମିତି ଆକୁ ଗୋଳେଇକି କ'ଣ କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଇଟା ତାଳ ମଣ୍ଡ। ତାଳ ମଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ ମାମା ଏବେ ଯେଉଁ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ପକାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଘରେ କିଏ ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆମର ଜମା 3 ଜଣ ଖାଇବେ। ମୁଁ ତ ଖାଏନି, ମୋ ମା, ମୋ ଜେଜେ, ମୋ ମାମା ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏତିକି ମଣ୍ଡରେ କରିବୁ। ମାମା ପ୍ରଥମେ ପକାଇଲେ ଏଇଟା ଲୁଣ। ତମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ ସେତିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଏବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆଣକୁ ଯେଉଁ ପେଶା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଗୋଳା ହେବ। এইটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖାହେଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ କହିଲେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା କେଶର ତା ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା କେଶର ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଅଣ୍ଡା କେଶର ଯେଉଁ ମଝିରେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ତାକୁ କାଠୁଆ କରିକି ଗୋଳା ହେବ। ଆକୁ କାଠୁଆ କରିକି ଗୋଳା ହେବ। ପାଣିଆ କଲେ ଉଠିବନି, କାରଣ ଏଟା ତ ଆମର ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ମିଶିକି ହେଉନି ନା ପିଠାଟା। ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ପିଠାଟା ଆମର କ'ଣ କି ସେଟା ଆମର ତାୱାରେ ଉଠିଯାଏ ଶୀଘ୍ର। ଏଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଣିଆ କରିବେ ନା ଏଟା ଉଠିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ଟିକେ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ମୋଟା ରଖିବେ, ବହଳିଆ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଉଠିବ ପିଠାଟା। ଏବେ ଆମର ଗୋଳାଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କେମିତି ପିଠା କରିବା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ତାଳ ପିଠା କରିବା। ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଆଣକୁ ଗୋଳା ହେଇଛି ତାପରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପଡ଼ିଲା। ହେଲା। ଏବେ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ରଖିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପିଠାଟାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣା କଣା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉଠେଇବାନି। ଏବେ ପିଠାଟା ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ନଉଟା ହେବ। ଏଠି ଆମର ଟିକେ ଭାଇଟେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏବେ ପିଠାଟା ନଉଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଠାଟା। ପିଠା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ଭାଇଟା କାନ୍ଦୁଛି ଖାଇବ ବୋଲିକି। କାନ୍ଦୁଛି। এই ପିଠାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି এই ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ହେଉଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ହେଉଛି ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏବେ ପିଠାଟା ଆମର 80% ହେଇ ଆସିଛି। ଆଉ 20% ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ପିଠାଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପିଠାଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମର। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଆମର ତାଳ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଚିନି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ କେଚପ୍ ଥିଲେ କେଚପ୍ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତି ଖାଇବେ। ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇକି ଆଣିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।